Okay. Hi. Oh, we are live. Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we will talk about how to deal with conflict in management. So, before that, while we are waiting for our viewers, why we are speaking today? Because, Yes. okay, this is Atira. Hi. This is Atira, our general manager for GK Homestay. I Mm-mm. think somebody watching me. Yeah. Who's Wow, that? we have Oh, one viewer hi, right now. Fasiha. Okay. Is that sound okay, Fasiha? Fasiha? Wow. She just replied. This is a bit okay. Right. So today we are planning to speak in English. No, we are not planning. Actually, Atira challenged me to speak in English today in our life. So we accepted that challenge, and we will see what will happen in Yes. this life. So forgive me for my accent and my grammar because we are trying to speak in English So it's okay. Okay, thank you, Fasiha. Yeah, We are so okay. glad having you here. So do you understand what we are saying? Hi, boy. Hi. What your name? What your name? Shah. what's your Shah name? Oh, Daniel. Shah. Okay, Shah Daniel is joining Shah us. Daniel. Okay, now we will start our Live today. with a topic how to deal with conflict in management. When we talk about management, we talk about a manager, and when we talk about manager, we talk about leadership. Yes. So leadership and conflict. Conflict management is the important thing that we need to learn. Conflict management skills in organizations punya pengurusan. In organization. Whatever. Yeah. In management. Yeah. So, as a leader, leaders serve people. Leader will make people under them feel secure, feel safe, will want to go work every day. So Happily. that what leaders should be lah. If you don't find that leader, it either two, which is be the one or you leave that company. Oh my god. Yeah. We are so So but then I don't say that you need to leave it as soon as possible. Yes. Because it's now pandemic issue and it's not a time to do it. yeah, that's not alright. Why they are Why they are sorry. laughing? We are distracting people around Okay, us. let's focus again. So Umu, continue. Okay. Okay, for our point for today is how to deal with conflict in management, which is first when there are conflicts in our organization or our team. Yeah. Actually, there are three things that we should do, which is one, first, educate yourself. Educate yourself, which is how to educate. You need to learn anything about conflict management. Either you just read the book, watch YouTube, and any sources that you can get that ilmu. Yeah, knowledge. Knowledge, yeah. So, how to educate yourself? Oh, so for me, it's so spontaneous. How to educate myself? Okay. So there are what? What? Okay. I don't like you. So okay, I just talk about my experience. How to educate myself. Right. So for me, I learn from watching from the previous mistakes that I do, and I take it as what we call it, pengajaran. What is it? Pengajaran. What is that? Pengajaran. Help me, guys. Help me, guys. Pengajaran, guys. Yeah, Yeah, lesson. Yeah. So lesson, and then So funny, GM. Yeah, our GM is so funny. okay. So take it as a lesson, and I'll try to fix it. I don't know what to say. I'm so distracted because educate myself. Just like I said earlier, I just take a lesson from my previous mistakes and promises not to do it again.
Muhasabah lah. Ya, muhasabah. That's one of what we need to do in in to be a good leadership, to be a good leader. That's one point that we should do, which is muhasabah. and then if anything happen or anything happen lah, so the first thing we must do, not to find a mistake from the other person. Yeah, correct. Do you know what I mean, right? Yeah, I know. I understand. So I get it. just reflect it, as your mistakes and your kesalahan. You can rojak here. Yes, I can rojak here. Yeah. Just sebab nak point kat sini supaya bila apa-apa terjadi masalah, kita don't point your fingers to others first. Mesti reflect kat diri sendiri dulu, kita ke yang punca kesalahan tu berlaku, kita ke, and then baru kita cari solution. Macam tu. Okay, so yes, the next point. And by educating yourself, actually you because you as a leader, you need to lead yourself first. So you need to educate yourself to lead people. And the second point is educate your team. When you already educate yourself by gaining any knowledge, any whatever lah, from Google, from reading, so let them know that this conflict will occur. It's normal to occur in an organization, in managing people. So it's normal and it will occur, and when it's very helpful, it will be helpful, and let them know that this is normal. It's just the first thing you need to react, to acknowledge, to educate your team that that conflict is normal. Then in educating your team, actually conflict, actually when we talk about conflict is just not something bad, it's also good. Yeah, conflict can be bad and conflict can be good, which is how to know the conflict is bad is that conflict will make people disrespect to another people. There is a bad thing, conflict lah, that we need to stop it. So but how to the good conflict are something that can it's focused on our core part. What are you saying? Tak jumpa. Okay, it's focused on our core issue, and it's getting to a better results. For example, for YH, konflik yang maksudnya konflik tu yang dia ke arah yang akan mendatangkan result yang bagus. I can say in terms of the management, once in a while kita akan ada konflik yang saya maksudkan yang the good conflict, right? The good conflict is when in our management we kadang-kadang ada terjadi yang ada salah faham antara team member ataupun antara department, sebab kita ada a few department dekat dalam YH, and then bila kita ada konflik kat situ, maksudnya ada salah faham berlaku, lepas tu kita akan work out, and then this is the good conflict because bila habis je problem tu, kita akan create satu lagi sistem yang untuk nak solvekan konflik yang tadi tu. So I think this is the good conflict, right? Yeah. So maksudnya yang menjadikan management kita up level daripada yang lepas tu. Yes. So next or third point is create your plan. Okay, before that, in educate your team. Actually, when we talk about team, we have from taskman stages, group developing stages. I think I learned about that.
in educating team, no. In creating your plan, which is in third point, we need to know which stages that the conflict occur. Yeah. Is it at is it at no, I'm distracting with Paseha here. Is it Paseha Yeah, here? Paseha is Oh, here. I see. You can, Who you is it commented like I don't know who's UK Homestay? Is it? Okay, actually I'm okay, I think it's Jebat. let's talk in Malay. Okay. Okay, that's all for the English day. So, kita berubah kepada bahasa Melayu. And then bahasa Melayu kita teruskan umum. Sebab kita challenge each other. Actually, I just accepting why you just chatted with me. It's not by. Okay, I'm talking here. It's a good challenge. Right? Yeah. She challenged me, so I accept that challenge. But the challenge is just ended. Okay. Selepas kita create, maksudnya point pertama adalah educate yourself, educate diri sendiri. Macam mana kita nak nak face that conflict tu. Yang kedua adalah educate team. Educate team ni kita ada banyak. Maksudnya dalam team, dia team dengan group berbeza. Betul. Team dengan group, dia lebih baik team lah. Tapi maksudnya daripada Taxman punya dia punya Code. Bukan code, dia punya Prinsip. Principle. Dia ada stages dia lah, which is first norming. Norming is a second. You can Google it, Taxman's group developing stages. So dia ada lah benda tu. So yang kedua kita ada so funny. Why? Okay. Sorry for that distraction. Kita ada group development punya stages by Taxman. Project life cycle dengan reject situation. So waktu yang stage ketiga, which is kita kena create kita punya plan. Tadi ada kan creating plan. Creating plan ni kita kena tahu dekat mana kita punya konflik tu sebenarnya wujud. Adakah waktu kita form that team ataupun waktu kita buat sesuatu project, kita dah jalan, maksudnya kita nak buat something, kita run sesuatu. Contoh kalau kita ubah, dan sebenarnya konflik ni dia berlaku tend to berlaku sewaktu kita ada any changes. Sebab dalam managing an organization, sebenarnya kita akan belajar tentang macam mana kita nak manage changes. Sebabnya waktu managing changes ni lah ada perubahan ni lah akan adanya konflik. Dan macam contoh sekarang kita baru lepas kita punya pandemic issues, which is COVID-19 kan. So banyak sangat perubahan yang akan berlaku. Work from home, macam-macam lah. So kita punya Social distances. UK Homestay as apa nama kita ni apa dah kita punya business? Homestay. Tourism. Tourism punya hospitality. Yes. So dia banyak terjejas. So banyak terjejas pun banyak benda yang kita perlu buat perubahan untuk kita ambil langkah berjaga dalam menangani kita punya pandemic issues. So antara perubahan yang kita dah buat adalah kita buat self check-in yang effect, maksudnya self check-in effect ni macam mana perubahan dia? Lagi sekali. Sekejap. Okay, self check-in maksudnya concierge. Dulu kita macam mana? So sekarang macam mana? Apa effect? Okay. Sebab dulu kalau YH kita operation kita semua kita berhadapan. Maksudnya operation kita semua face to face. Lepas tu team members kita semua dekat depan mata kita. Jadi tiap-tiap hari kita akan buat daily routine kita. Kita punya nyanyian lagu UK Homestay, and then kita punya BHAG. Hai Tini. Hai Tini. Tini check in dengan kita hari ni. Tini check in dengan kita hari ni. Jadilah macam dia. Okay. Tak, dia check in 2 hari lepas lagi. Right. So kiranya dulu nak kata ni selepas sekejap. Kiranya sebelum ni kita bekerja yang berhadapan semua. Lepas tu kita bagi kunci dekat customer pun by hand. By hand, and concierge kita memang guide betul-betul customer kita. Lepas tu dah keluar kita akan buat video review macam tu lah. Kiranya kita sentiasa dekat dengan customer dan dekat dengan kita punya team. Jadi bila terjadinya pandemik ni, kita macam
kita kena co-op. Sebab kalau kita nak ikut yang dulu memang dah tak boleh sebab dah ada social distances. Lepas tu family members kita lah, team YH banyak yang macam dah balik kampung, jadi dah tak boleh nak ke sini macam tu kan. Jadi kita kena work from home. Jadi time tu lah kita, sebab kita kena tukar kita punya kita panggil operation system kita lah kan. Kita kena tukar strategi. Jadi bila nak tukar strategi itulah yang banyak konflik yang berlaku. Lepas tu macam mana kita nak handle konflik tu. Jadi reflect yang macam yang poin-poin yang Umu ada cakap tadi kan. Maksudnya educate diri kita dulu. No. In management. Tolong Umu. Okey lah, bila berlaku perubahan, banyak berlaku perubahan. Maksudnya kita buat bisnes ni, macam contoh UK Homestay, kita ada banyak department. Kita ada department housekeeping, kita ada online travel agent, kita ada HR, kita ada concierge, kita ada agent, kita ada banyak. So bila melibatkan banyak department, dia melibatkan banyak orang. So bila melibatkan orang, manusia, it's about managing people. Managing people macam-macam ragam, macam-macam. Sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Jangan cakap macam tu. Bukan sebab sangat-sangat susah, maksudnya bayangkan kita jaga anak, saya tak beranak lagi lah. Saya tak kahwin lagi. So saya tak ada anak. So kalau kita tengok macam mana kita nak manage anak-anak buah kita. Kan? So anak-anak buah kita yang nakal apa semua tu, sebab macam mana kita nak manage orang. Macam tu lah ibaratnya. Jadi sama konsep kita nak managing people, kita kena faham diorang. Umu, stop laughing guys. Lepas tu kiranya kalau nak manage orang, kita kena faham individu tu macam mana. Betul. Setiap individu tu pula 1001 perangai. Betul. Maksudnya, nak faham? Maksudnya waktu dia tengah marah lain, waktu tengah ceria lain, apa semua, waktu tengah sedih, broken, semua lain. Dan kita punya kelebihan pula team kita ni, sebab kita memang kita sebagai family kan. Semua tim-tim kita yang masuk kepada team YH, kita layan memang sebagai family. Jadi hubungan rapat tu memang luar dalam kenal. Luar dalam kenal. So sebab tu lah cakap bila kita berbalik pada isu kita managing people, itu yang saya maksudkan macam susah tu, itulah. Sebab kita kena bermain dengan emosi. Dan untuk faham setiap manusia ni, people kan. Dan untuk faham setiap manusia ni, untuk faham setiap orang yang ada bawah kita, apa yang kita perlu buat adalah dengan cara kita mendengar. Maksudnya skill komunikasi yang kita perlu fokuskan, yang pertama sekali, contoh kalau kita nak belajar skill communication, benda yang pertama sekali yang kita kena fokuskan adalah iaitu skill mendengar. Sebabnya dengan mendengarlah kita akan faham orang tu macam mana. So dengan lepas kita fahamlah, kita akan boleh manage dia punya problem, maksudnya konflik yang dia hadapi tu macam mana kita nak ni. Betul. So macam contoh, kadang-kadang certain orang tu dia buat benda tu kita tahu salah, tapi kita tak tahu kenapa dia buat benda tu. So dengan cara kita mendengar adalah cara yang terbaik untuk kita boleh bantu dia dan bantu diri kita sendiri. Sebabnya bila kita manage people, actually contohlah kalau kita buat contoh homestay ni sekalipun kan, orang atasan dia perlu tahu bahawa orang bawahan ni, bukanlah orang bawahan, maksudnya people yang dia employed untuk kerja di bawah ni adalah orang yang boleh naikkan dia punya bisnes dan juga turunkan dia punya bisnes, boleh break bisnes tu sendiri. So how important kita nak jaga kita punya team member. So itulah kita kena sedar benda tu lah. So apa yang kena buat adalah benda ni lah, educate diri kita dulu, educate kita punya team, dan educate, maksudnya create kita punya plan. Bila kita dah tahu macam maksudnya itu tadi kan, kita kena tahu dekat mana wujudnya masalah tu. Cari punca dia. Nak cari punca kita kena communicate. Benda paling penting sekali adalah communication lah. Ya, betul. Mana-mana pun in relationship pun sama. Betul. Maksudnya banyak kita tengok ni selit lah kan, sebab kita tujuan live pun untuk bagi pengajaran kan. Tapi betul. Konflik dari dua jenis, iaitu konflik organisation dengan konflik emotional is feeling conflict. Betul. So boleh teruskan. So yang kita ni communication yang saya kata penting tu, sebab kita mana-mana problem pun kita boleh handle bila kita dalam keadaan yang bertenang.
Lepas tu yang macam Umu cakap tadi, listen, maksudnya kita mendengar. Jadi bila kita mendengar, maksudnya kita faham sebab kita nak tengok perspektif orang tu apa. Sebab perspektif orang tak sama dengan perspektif kita. Betul. Walaupun kita pandang lain, dia pandang lain. Ya, betul. Dan macam kalau kita WhatsApp satu kan, kita cakap je, awak tolong pergi dekat sini. Tapi dia boleh ada 10 nada. Betul. Awak tolong pergi kat sini, awak tolong pergi kat sini. Tolong macam buat tu. 10 nada tu. Okey. Bagi ayat yang lain sikit. Saya tak sukalah macam ni. Saya tak suka. Okey, saya tak sukalah macam ni. Saya tak sukalah macam ni. Alah, saya tak sukalah macam ni. Saya tak suka macam ni. Tak, macam tu lah. Macam tu. Ada banyak lagi. Kiranya 10 satu nada. Jadi yang saya nak terapkan kat sini, listen. Maksudnya dengar dulu problem tu. Lepas tu, okey, kita tengok. Sebab tu lah pentingnya. Hai Ustaz Puan. Hai. Sebab tu kat sini, pentingnya communication. Dan dia kena ada two way communication. Dia tak boleh kita sahaja yang asyik macam tanya-tanya. Walaupun kita nak mendengar, tapi kalau orang tu tak willingly nak share pun problem juga. Jadi kita kena korek. Baru cakap, oh selama ni kau tengah stres ke? Oh ini ya ke yang dia tengah hadapi sekarang. Tapi kita tak tahu. Jadi itulah communication. Communication tu bukannya macam kita kena sit down yang properly, yang just macam okay sekarang apa. Tak ada. Kadang-kadang macam just berdua kan, terus tanya, okay hari ni apa yang jadi tadi, apa yang problem. Okay, kat situ lah, okay kita dah dengar, dia dah cerita ngomong-ngomong macam tu. Lepas tu kita pun okay, kita fikir macam mana nak bantu dia. Jadi kita kat YH pun kita memang terapkan bersedia untuk tak bersedia. Jadi sebab perubahan boleh berlaku bila-bila je. So semua orang macam bila kita kata okay kita nak buat macam ni, so execute. Sebab sekarang kita ada self check in. Tengok macam ni. Tengok, self check in, self check out. Jadi self check in, self check out ni bukan melibatkan satu department je. Kita ada department konsep kita terlibat, department HK, department OTA kita. Jadi sebab tu kita kena educate team kita untuk sentiasa bersedia untuk tak bersedia. Alright. Apa nak cakap tadi, lupa dah. So tangani konflik dengan penuh berhemah. Saya cakap apa tadi? Dan kita pun contohlah dalam organisation ni kita ada banyak hierarchy lah kan. So contoh kalau manager tu, kita tahu kita punya team ada problem. So kita cepat-cepat. Sebabnya bila kita tahu ada problem, kita jangan hold. Bila kita hold, benda tu akan jadi lagi besar ataupun lagi teruk lah. Bila hold pun akan jadi lagi besar. Apatah lagi kalau kita biarkan benda tu. So bila kita, maksudnya apa yang kita kena buat adalah kita cuba face to face, one by one punya conversation. So bila kita tahu benda tu, maksudnya ni dia dah orang kita, team kita ni dah cakap dah apa dia punya masalah. Tapi tiba-tiba dia cakap, tapi jangan beritahu tahu orang ni. So tapi kita kena pandai-pandai. Kena pandai. Maksudnya kalau betul benda tu tak penting untuk top management tahu, it's okay lah. It's okay untuk kita cakap okay kita tak beritahu. Tapi kalau contoh benda tu melibatkan banyak pihak, sebab kita dalam organisasi kan, so kita as a manager, kita kena guna juga otak kita untuk fikir apa baik apa yang buruk. Betul. And then don't jump to conclusion terlalu awal. Betul. Jangan assume. Jangan assume. Dulu saya banyak buat silap sebab saya dulu saya tak banyak sangat bercakap dengan orang. Bukan tak saya suka bercerita, tapi bila tak banyak berbincang tak ada. Sebab saya macam bagi saya happy-happy lah. Bila ada problem saya rasa saya better saya simpan sendiri ataupun saya solve sendiri. Tapi dekat situ lah lama-lama saya belajar sebab saya bersyukur juga kena adik ipar saya, Afiq Ikhwan. Dia banyak ajar. Dia banyak kali bila saya cakap dia akan tanya, ni akak tanya sendiri tak dekat dia? Dia cakap, oh tak. So akak assume benda tu salah je tuan. So nak tak nak kalau betul-betul kita dengar, kononnya kita dengar yang macam okay, orang ni sebenarnya tengah buat macam ni benda yang salah, tapi kita tak puas hati macam tu kan. Lepas tu kita terus cakap, macam saya selalu lah macam ni kenapa dia buat macam ni kan. Lepas tu nanti Afiq akan cakap, akak tahu ke kenapa dia buat macam tu apa semua kan. Cakap oh taklah sebab dia buat macam ni kan. Lepas tu nanti Afiq akan cakap tanya dulu macam tu. So sebab kalau akak tak tanya, benda tu jadi assumption, jadi assume. Sedangkan orang tu tak buat macam tu pun, so dah jatuh fitnah kat situ. Betul. Lepas tu sebenarnya kita tak tahu pun sebenarnya orang tu buat tu untuk diri kita juga, tapi kita salah faham macam tu lah. Jadi kat situ saya banyak belajar sebab bila bila buka YH terlalu banyak pengajaran lah yang berlaku, sebab dia bukan sebagai bisnes semata-mata, dia pasal ilmu kehidupan kena ada,
Lepas tu macam mana dalam relationship yang kita ramai-ramai ni, macam mana kita nak jaga kita punya ukhuwah bond tu. Itu sangat penting. Dan macam mana kita nak kawal kita punya keadaan. Kita dah marah ni, kita nak marah macam tu, tapi bila kita fikir macam kesian, macam kalau aku marah kan nanti orang lain lah. Sebab dulu saya memang seorang yang tanya adik-beradik, memang saya seorang yang pandai baran. Saya pun, saya paling baran dalam keluarga. So tapi macam mana kita nak Tapi manage. tak tahu saya baran. Saya tak pernah nampak lagi lah yang di baran, cuma nampak muka dia je lah bila dia tengah stres. Jadi macam mana kita nak kawal kita punya baran lah. Dia baran tak boleh dikawal, cuma macam mana kita nak macam mana co-op maksudnya bila Kawal lah. nak apa gunanya waktu kita tengah nak marah tu ke apa kan, pergilah kat bilik ke apa ke, maksudnya macam jangan bagi orang nampak yang kita marah. Sebab hari tu saya pernah buat, lepas tu saya kesian, lepas tu sebab saya ni cepat rasa bersalah. Marah siapa tu? Marah siapa tu? Adik-adik lah. Adik-adik kena marah adik-adik. So bila rasa yang macam tu, so sebab baran tak logik lah, tak ada orang yang tak ada baran lah macam tu. Jadi macam ni kita op je. Right. Dan selalunya kalau konflik ni dia kadang-kadang kalau tu konflik kalau maksudnya antara team kan. So kalau contoh berlaku pergaduhan antara dua pihak, itu pun kita sebagai leader pun kita kena dengar dua-dua pihak. Kita tak boleh dengar sebelah side sahaja. Sebabnya ada orang ni dia buat sini sebab tu, tapi dia salah faham. So kita lah sebagai leader, kita kena damaikan orang yang bergani. Kita kena leraikan, softkan, bukan macam tambahkan lagi lah. Maksudnya sebab tujuan kita ni saya nasihat supaya kan banyak company-company yang baru nak buka, dan team-team selalunya diorang akan create daripada family members dulu, lepas tu baru dia akan ambil orang luar apa semua kan. Jadi nasihat saya supaya macam mana saya cakap, apa tu? Bila kita kena, saya dah tiba-tiba blank. Kita kena Sekejap kita kena kukuhkan dulu family kita. Bukan. Saya tak tahu. Bukan. Macam mana kita nak co-op tu, sekejap. Sebab kan jangan kan campur adukkan ke? Apa? Mungkin tak ada. Be professional. Nanti saya ingat saya cakap balik. Bila awak nak cakap tu? Kejap lagi kot. Okay, teruskan. Tak ada dah. Jadi betul sebab macam ni saya cerita pengalaman saya bila kita manage kat sini, supaya macam bila company-company baru kan selalunya diorang akan buat masuk tim-tim dalam 10 orang ke apa, dan ada orang yang kononnya 2 orang je yang dia baru kenal, lagi 8 orang tu macam tim-tim baru. Jadi baru nak kenal baru nak kenal dia punya personality seorang-seorang lah. Jadi kat situlah kesabaran semua orang tu, kadang-kadang seorang je yang boleh, sebabkan dia seorang, dia boleh tarik semua orang jadi rapat, macam tu. Jadi kita better jadi the person tu. Betul. Sebab kita tak payah tunggu lagi orang lain, macam tu. Sebab kalau kita tak mulakan, tim-tim tu kononnya macam dia tak seronok lah. Sebab kita kerja penat, tapi dalam masa yang sama kita nak environment pun best. Lepas tu insyaAllah dekat YH kita cuba terapkan elemen-elemen best tu. Sebagai contoh macam kita tahu semua department kita sekarang memang yelah bukan kita saja kan, semua company sekarang bila isu pandemik ni majoriti tengah struggle. Dia struggle daripada segi kewangan, daripada management, operation macam tu, dan family dan family members macam tu lah. Jadi macam mana kita nak tu, sebab tu kita kena stick together. Lepas tu apa-apa problem jangan simpan seorang-seorang. Maksudnya just cerita dulu, just tanya ataupun tanya pendapat lah. Sekarang ni okey kak, saya macam ni lah, saya tak tahu, saya dah buntu, saya nak buat macam mana sekarang kan. Ni macam ni kerja saya, ni family saya, yang ni pula saya punya komitmen lah, macam tu. Jadi kita pun sit down, okey macam ni, okey kita dengar dulu apa konflik yang dia tengah hadapi sekarang. Jadi okey kita pairkan, okey ni macam ni, okey boleh kot, okey kita cuba bantu dia dengan bagi solution. Kita fikirlah, kita berfikir bersama, sebab dua otak lagi okey daripada satu otak. Betul. Jadi fikir. Lepas tu kalau berkait pula dengan department lain, okey kita sit down juga dengan department tu. Kalau saya suka personal dulu. Saya suka personal, lepas tu baru gabungkan semua department.
Jadi nasihat saya kalau insyaAllah ada yang baru nak buka bisnes ke apa, try wujudkan suasana. Kan kita pernah kena kerja dekat company-company yang lepas-lepas kan, yang macam kita tahu yang dia punya environment tak best ke apa semua. So kalau boleh dekat company ni, kita jangan buat dengan company yang kita tak suka dulu tu. Okay. Gitu. Datanglah UK Homestay. Datanglah UK Homestay. Sebab insyaAllah dan sekarang pun kita dalam fasa yang kita panggil time kita struggle. Waktu tu kita deep down. Waktu tu macam mana? Boleh kata down gila-gila lah, sebab customer tak ada, 2 bulan ke 3 bulan kena tutup. Jadi baru kita buka balik ni, kita nak kena implement pula benda baru. Staff kita pun separuh daripada tu tak ada sebab macam-macam problem lah. Okay. Jadi bila ni kita buat yang macam ni kan, self check in, self check out, ni pun sangat, bagi saya waktu kita nak implement tu susah juga tu. Jadi kita buat, lepas tu time tu pun unit kita separuh dah tak ada semua, tapi alhamdulillah kita naik balik dan sekarang kita tengok nampak macam ni. Okay, ni kita punya designer lah, kita akan buat semua dekat unit kita tampal macam ni. Jadi kalau saya tengok pun alhamdulillah sambutan pun untuk UK Homestay makin lama makin menaik lah. Dan saya pun berharap yang anda semua kat luar sana yang tengah bekerja, yang tengah struggle, so insyaAllah semoga dipermudahkan. Okay. So jadi saya rasa live kita tamat macam ni. Jadi kalau anda berminat untuk UK Homestay. Tengok dapat customer lagi. So kepada sesiapa yang belum pernah booking dekat UK Homestay, From Agoda or anda boleh booking dengan kita. Airbnb. Okay, yang your link name ada dekat sana, dekat bawah ni Okay. Alia. Bye-bye. Just make a booking. Alright. Okay.